Zdravo svima, danas ćemo praviti jedan fenomenalan sok koji čisti creva, jetru i krvne sudove. Oljuštite i isecite na krupnije komade 1 do 2 šargarepe. Šargarepa stimuliše rad jetre i ubrzava tromu jetru. Također sprečava akumulaciju toksina i tako podstiče bolji rad jetre. Također odličan je izvor beta karotena. Treba će vam jedna jabuka koju je potrebno da operete. Jabuke u sebi sadrže pektin, pa na taj način uklanjaju toksine iz sistema organa za varenje i holesterol u krvi, pa tako smanjuju i količinu štetnih materija koje bi mogle dodatno opteretiti jetru. Isecite jabuku na sitnije komade. Oljuštite i isecite na komade cveklo. Cveklo poboljšava cirkulaciju i daje telu dovoljno energije za čitav dan i snažno čisti jetru. A također blagotvorno deluje kod bolesti pluća, kože, čišćenja organizma, konstipacije, karcinoma, prehlade, posljedice pušenja, kod zatvora itd. Cveklo obiluje antikancerogenim materijama i bogata je folnom kiselinom. Jabuke su također pouzdana pomoć jetri pri otklanjanju suvišnih i štetnih materija iz tela. Stavite svo voće u blender ili u sokovnik. Sipajte 200 ml vode, pa sve dobro sameljite. Kako biste uspješno očistili jetru, osim ovog napitka koji je jako delotvoran, potrudite se da smanjite unos toksina putem vazduha kao što su dim, benzin, farba, lepak, parfemi itd. Da smanjite toksine iz hrane kao što su konzervansi, veštačke boje, pesticidi, alkohol. Promenite navike u ishrani, smanjite unos šećera, ugljenih hidrata i masnoća, a u ishranu ubacite dosta voća i povrća. Ukoliko nemate sokovnik, već kao ja u blenderu obradite, onda je potrebno da procedite ovaj sok. Nacedite jedan limun. Limun nije poznat samo kao izvor vitamina C, već efikasno čisti krvne sudove od naslaga lošeg holesterola, ali i jetru od nakupljenih masnoća. Također stimuliše proces varenja u organizmu. Najbolje je piti ovaj sok sat vremena pre doručka ujutru na prazan stomak.